إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم أردتها تذكرة rappel إن شاء الله. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الفرص تفوت وأن أجل الإنسان موقوت وإقامته في هذه الدنيا محدودة وأيامه فيها معدودة وأن الآخرة هي دار القرار والمصير فيها إلى الجنة أو النار. Mes frères, craignez Allah tabaraka wa ta'ala et sachez que les occasions ne sont pas éternelles, les occasions passent et ne repassent pas, et que la vie, la prédestinée de l'homme sur terre est bien délimitée et limitée. Sa présence sur ces terres d'ici-bas est comptée, ses jours sont comptés. Et l'au-delà, c'est la demeure éternelle. Et dans l'au-delà, l'aboutissement sera ou vers l'enfer ou au paradis. Inna sa'adataka ayyuha al-insan aw shaqawatuka tatarakkazu ala hadhihi al-ayyam allati tuqimuha fi ad-dunya wa ala naw'iyyati al-'amal alladhi tuqaddimuhu لنفسك في خلال هذه الأيام فإما أن تكون من الذين يقال لهم غدا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإما أن تقول هنالك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Et ton bonheur et ta réussite dans l'au-delà reposent sur le genre d'action que tu vas avancer pour le jour de la résurrection, le jour du jugement. Pour ton âme, pour le salut de ton âme. Donc, ton bonheur et ton salut reposent sur ce que tu vas faire pendant ta vie sur terre. Ou bien tu vas faire partie des gens à qui on dira mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Ou alors, tu feras partie de ceux qui diront malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. فإما أن يقال لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنحن الآن في هذه الأيام الخالية. Nous sommes dans ces jours passés. Et c'est cela, ces jours-là, ce sont les occasions pour
s'acquitter de prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala et de réussir dans l'au-delà. Inna rabbana yahussuna ala al-mubadarati bil a'mal as-salihah qabla fawati waqtiha wa ya'ridu alayna aghla as-silah bi aysar al-as'ar fayaqulu subhanahu wa ta'ala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah tabaraka wa ta'ala nous exhorte à se hâter pour accomplir les bonnes actions avant que l'occasion de s'acquitter de ces bonnes actions ne passe. Et il nous expose la plus précieuse des marchandises avec le plus bas des prix. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit et encouragez et encourez au pardon et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. ويقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru à Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est détendeur de l'énorme grâce. هذه هي الإعلانات الربانية في الآيات القرآنية عن المساهمة في التجارة الرابحة في الدار الباقية والجنة العالية. إنه إعلان من أصدق القائلين. أرأيتم يا عباد الله لو أعلن عن مساهمة دنيوية في شركة يتحمل أن تربح فيها ويحتمل أن تخسر ألستم ترون الناس يتزاحمون على تقديم ما لديهم من أموال فيها رجاء ربحها مع أنه ربح مضمون وشره غير مأمون في حين أن المتقدم لمساهمة التي يعلن عنها رب العالمين قليل من الناس وما ذلك إلا لضعف اليقين وإيثار الدنيا على الدين. Ce sont les appels et les exhortations de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans ces versets du Coran pour que nous nous attions, pour que nous tous nous concourons à accomplir des bonnes actions avant que cette occasion de le faire ne passe et que ce soit trop tard. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle vers cette demeure éternelle et c'est au paradis et ce pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des rappels des plus véridiques de ceux qui parlent. Ce sont des appels d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne voyez-vous pas, serviteurs d'Allah, si aujourd'hui il était appelé pour être actionnaire, pour gagner de l'argent, on vous dit on peut gagner beaucoup d'argent, mais il se peut qu'on perde. Vous verrez la plupart d'entre nous concourir et donner tout ce qu'ils ont, ou donner beaucoup de leur argent pour pouvoir gagner ce grand gain, pour avoir un gain, ce gain important, alors qu'il se peut qu'ils perdent. Alors que, comme nous voyons que ce pourquoi appelle Allah tabaraka wa ta'ala, il y a très peu de gens. Et pourtant, le gain est assuré à 100%. C'est pas comme les gains d'ici-bas, qu'ils sont que matériels, et en plus, il se peut qu'ils perdent. Sachez mes frères que ça c'est à cause de notre faiblesse de conviction, de notre faible foi. Et aussi, c'est à cause de notre préférence. En réalité, nous préférons, même si on ne le dit pas, mais nous le prouvons avec nos actions, nous préférons la vie ici-bas à notre religion. Inna an-nas yusari'una ila talab ad-dunya li'annahum ya'lamuna annaha la tuhsanu illa bi badl al-asbab wa irtikab as-si'ab. فما بالهم لا يطلبون الجنة ببذل الأسباب الموصلة إليها. Nous voyons des gens détournés d'efforts pour gagner les biens d'ici-bas, parce qu'ils savent que cela ne se fait en déployant des efforts importants pour gagner des biens sur cette terre. Alors, et malgré les difficultés, mais alors pourquoi ne pas en faire autant
pour le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour le paradis. وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة مبشرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. عباد الله إن لكل عامل جزاء ولكل مفرة ندامة ولكل شيء في هذه الدنيا نهاية وكل ما هو آت قريب ولكل أجل كتاب. Serviteur d'Allah, pour toute action, pour tout accomplissement de bonne action, il y a la récompense. Et pour tout négligent, il y aura le regret. Et sachez que toute chose sur cette terre a une fin. Et tout ce qui vient est proche. La mort est proche, la résurrection est proche, le jugement est proche. وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Et pour toute prédestinée, pour toute personne, pour toute vie, il y a une prédestinée. وَقَدْ أُعْطِيتَ يَا ابْنَ آدَمَ إِمْكَانِيَّاتٍ تَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ تَعْمَلَ لِنَفْسِكَ فِي دُنْيَاكَ مَا يَنْفَعُكَ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْإِمْكَانِيَّاتِ يُوشَكُ أَنْ تُسْلَبَ مِنْكَ عَمَّا قَرِيبٍ فَلَا تَسْتَطِيعُ حِينَئِذٍ الْعَمَلَ. Sachez il t'a été donné, ô fils d'Adam, des possibilités pour que la plupart d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette possibilité pour accomplir des bonnes actions pour le salut de son âme. D'ici-bas, pour ce qui te sera utile le jour de la résurrection. Et ces possibilités-là, le temps, la santé, la force, etc., il se peut qu'Allah les prenne, t'en prie un jour. Et peut-être bientôt. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas t'acquitter de ces bonnes actions. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète alayhi salam nous dit, empressez-vous d'accomplir les œuvres pieuses, car il y aura des troubles, des épreuves qui se succéderont, comme les différentes parties d'une nuit très sombre, où l'homme se réveillera croyant et se retrouvera le soir mécréant. Et le soir il est croyant et le matin mécréant. Il fera un troc de sa religion contre les biens du monde. أي ائتوا بالعمل الصالح قبل ظهور المانع كقطع الليل المظلم أي كلما ذهب ساعة منه مظلمة أعقبتها ساعة مثل ذلك كما نرى اليوم فتنة تلو الفتنة. C'est-à-dire acquittez-vous des bonnes actions, accomplissez des bonnes actions, multipliez des bonnes actions avant qu'il y ait entre vous et l'accomplissement de ces actions un empêchement. Un empêchement comme il y a ces épreuves, comme ces différentes parties de la nuit. À chaque fois qu'il y a une épreuve, une calamité qui passe, il y en a une autre qui suit, comme nous vivons aujourd'hui. Une épreuve aujourd'hui, on croit que c'est fini, et il y en a une autre. وقال الله من الفتن بمنه وكرمه كما سبحانه من protège. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Le matin, il se peut donc que l'homme est croyant et le soir mécréant. بسبب تراكم الفتن
فأفسدت القلب فأورثته القسوة والغفلة التي هي سبب الشقاء. Il se peut à cause d'une multiplication des épreuves et la foi qui faiblit petit à petit, hein, et ça altère le cœur, ça abîme le cœur, et ensuite il y a la dureté, le cœur devient imperméable à la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite il y a la négligence, et quand on nous préserve, il y a la mécréance. يبيع دينه بعرض من الدنيا أي متاع من الدنيا أي سبب كفره بيعه أي أخذه العرض في مقابلة دينه. Il fait un troc de sa religion. C'est la cause de sa mécréance. En fait, vient à lui le bien d'ici-bas et il délaisse une de ses convictions religieuses pour le bien d'ici-bas, pour acquérir ce bien, un rapprochement, de l'argent, etc. Il vend sa conviction, il vend sa religion. مثلا أن يأخذ أو يستحل مال أخيه المسلم أو يستحل الربا والغش ونحوه مما أجمع على تحريمه وعلم من الدين بالضرورة. Par exemple, comme s'autoriser les biens de son frère, ou le voler, ou l'usure, ou la tromperie, toutes ces choses où il n'y a aucun doute sur son côté illicite. عباد الله أيليق بنا أن نتكاسل عن العمل الصالح ونحن معرضون لهذه المخاطر ونضيع الفرص ونفتح على أنفسنا أبواب الأمل ونطمع بالنجاة من غير بذل لأسبابها. Serviteur d'Allah, est-ce qu'il convient à nous d'être encore parmi ceux, parmi les négligents? Est-ce que de faire preuve de fainéantise vis-à-vis des acquittements, des bonnes actions, alors que ces dangers et ces empêchements, nous y sommes exposés. Et nous laissons passer ces occasions qui sont ces journées qui passent. Et nous espérons au pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et nous espérons qu'Allah nous préserve, mais sans faire ce qu'il faut pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous pardonne et nous préserve. لقد ظلمنا أنفسنا فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. Nous sommes en réalité injustes envers nous-mêmes, envers nos âmes. Il faut se repentir et revenir à Allah Tabaraka wa Ta'ala avant qu'il soit trop tard. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que je suis partenaire pour toute personne qui se repent et qui croit. يقول الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون توبة نصوحا وأنيبوا إليه جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخبركم بأن ستكون صلاة جنازة على طفلة صغيرة، فمن السنة ندعو لوالديها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وأقيموا الصلاة.